Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikaha wa harramas sifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'za wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para guru, secara khusus guru Batan Kaula sareng guru ajunan Semulja Kiai Haji Istiqom dari kota Pamekasan sesangat abdina Mulja Aki, ajunan Semulja Kiai Haji Baihaqi juga sangat abdina taati, ajunan Semulja Kiai Haji Sufyan juga abdina ngagungaki, ajunan Semulja Kiai Haji Muhammad Tayyib juga sangat abdina ta'zimi. Ben sateja para guru sehadir ben serabu nyuun seporah, tak bisa nyebut satu persatu tapi tak mengurangi rasa ta'zim ben hormat abdina da ajunan. Allahu ya'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh secara khusus pemangku di setempat Kikadinto Bapak Haji Muhammad Sulam beserta perabot-perabot di Saipon, sahibud dakwah wa sahibul manzil Kak Dito Bapak Baihaqi dan Ibu Nurul Jannah, dan juga kedua mempelai antara Al-Ustadz Zainur Rahman sareng Ustadzah Farida dan seluruh yang hadir seperti kaulah hormati. Alhamdulillah dan kula ajunan bisa hadir dalam rangka ikut memberikan doa barokah. Semoga mantan si kedua sareng Allah tetia cuduan selangkeng dunia akhirat. Allahumma salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah ruahkan kepada junjungan baginda Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah memberi panutan contoh bagaimana tata cara membina keluarga yang sakinah, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, yang diantaranya tadi disebut oleh guru kita Kiai Haji Istiqom. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang keluarga, orang laki abini, orang bini alake, maka menurut dawuh Sayyid Abu Bakar Syato dalam kitab Niyatut Tazawwuj, nikah pertama parlo etata nikah niat de, jadi sampai niat de kleroh otabe niat de korang tepak. Maka kata ulama, niat sepertama ibadah da ajunan epon Guste. Yang kedua niat ittiba nurok Guste Kanjeng Nabi. Senomor telo niat nikah li hifdin nasal otabe ajaga keturunan. Banyak niat tering kabin ni ke beda sampai selekor. Keng bitan kula sebut lema otabe empat sebagai painga dek kamantan seh anyar mak le niat deh tak kelupai
Karena mun mantan anyar nih kata kok lupa, karena mantan anyar nih kau pikir na lo pada bi mantan laju. Nah karena gelak mereka buaki sarang Kiai Haji Istiqom. Dia rumah gelak tak ada yang beda lagu na barang mun mantan anyar tanggi. Mantan anyar cak tanya aki, seneng ban bunga ikapiaki. Teman jadi kesana ke gula. Laku ki laku cekegi pagi, obu baca ilmi agapi. Nikah seanyar selaju make lagu-lagu na lain. Mun mantan laju cek pada aki, seneng ben bunga pon jarang mangki. Leku ki laku cek di budi, selake ngamuk tak nemu kopi. Ini lagu na mantan lah. Mun ki anyar lebur, ki na bangki. Keng tu aki mantan na manter benia karo ki anyar tok selesai manter pakuna saya sampai ke akhirat. Amin Allahumma. Lakata al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad lebih nar sedunia. Bernama masyhur al-Imam Ghazali, tujuan sepaleng raja, orang abini, orang alake, markena terona po. Anak pamina potok sebagai impian terbesar. Anak nikah pertama ke bunga na orang ngodi nikah sampurna munan di anak cuman lan di anak ingat na pa asaos anak mun nyama anak ring tua pakun bunga andi anak lempo polan selempo koros polan sekoros kuning polan sekuning anang tulang ring sepona bunga na luar biasa tina cong nak ya kaki mage celengku leku tua didik main teke tekan kaki menangan cong itu cek dengan ngandeng ke bunga na nyior yang ku bunga na nyior kia. Nang menang lomba sabak kata lemah Kiai Istiqom otabake Sufyan otabake Muhammad Thayyib mbana benembung sa cerita kata tangke belum ngari pakuntak mari alhamdulillah cong tang kompoy juara 2 entar ke bara embung ngocak tang anak juara situng dalam make Thayyib entar ke jelau alhamdulillah tang anak menang lomba tatang gede tege tak betak acabis ke Thayyib engki Kiai putra nama nganu menang lomba ungku engki juara tung engki lomba napa Kiai lomba ngakan kerupuk ken polan ladung kadung nak foto ni kabunga na ring sepo ingat na pa saus ring sepo pasti bu. Namun ada yang jauh lebih penting daripada kehidupan dunia. Apa? Manusia pasti ngalami seanyama mate. Gini banggi. Laring sepo seandi nak foto mati na tak kira melas tak usah mati ken mati saus nak foto arbu kopengah la ilaha illallah la ilaha illallah anak pemiksa nikah beda hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah mun bada orang mati lisan terakhir sedabu la ilaha illallah orang ni masuk surga. Mangkana mun di anak irpu bi anang takok ring sepona tak nyibe la ilaha illallah. Yang cuman cara nanalken mayit nikah tak usah libelian. Saya penting saya sakit saya mati norok buntik saya nalken sambian nambu la ilaha illallah norok fi la ilaha illallah saya sakit bah norok buntik la ilaha illallah saya ngocak kol beluk ki laku saya mati mari isak sing malam mah saya penting dari kol beluk sampai isak tak ada bu kalimat lain yang kep asangu la ilaha illallah jamin surga bi kanjeng Nabi amin Allahumma. Campur gula lain benih seni ke telken selain telken Allah tak buambu sekali ko ping untung saya sekarat ni kata enggak mun enggak itapok colong sinelken aking tambu sekali ko ping salah benih la ilaha illallah telken Allah to ni kaki beda lagu na bareng Allah 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 mulai kol beluk sampai asar bakun lesong arabah ngucak gentepuk apa tak lemate ko ganti diimbu ke lagu na lain boleh Allah Allah aja mun sampai sengang kali meto ke main aja
Jadi talqin la ilaha illallah. Tak, kalau ditalqin la ilaha illallah lancang keluh tak kok tak ada pak mati tengah. Tak na pada buna se Ismail Osman Azzan Al-Yamani nika menyatakan mun beda orang ada buah la ilaha illallah depakkeun tengah pah mati tak terus kalimat la ilaha illallah pakun yang kep asangu la ilaha illallah mati na pakun ejamin swarga. Allahumma lekan tak terus mungkin bagi tak terus cek lah ngucak keng malaikat saya nyabut ngade keluh mak gelak ke gelak. Jadi ada harapan bagi orang yang punya keturunan pagi bekal etolong sareng nak putus senika bapak ibu manusia nika mun mate Allah debu Quran senika laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim manusia eka baik kalaban bentuk sepaling genteng mungkin abang ki cetak kaya tas eba bena leer eba bena pole bau kebebet patros tibi manusia ni kata pada makhluk selain makhluk Allah selain benda secoma bisa jalan ke ada napa al ajamu wal kocengu benda makhluk Allah secoma bisa jalan kaireng malolok nyaman beletang cuman benda beletang jalan ke ada. Karena gula mulai dia tak teman mangki benda beletang norok gerak jalan langkah tegak maju ada karena kaireng ngetok jalan. Benda makhluk ke Allah ni ke bisa nak jalan cuma nyorot tetok nyaman narut surut mending rot sorot sampean lembak mun langker berumahan ni ke bobo de biasa na colbung pahe beri kaleng ekar kar bi kaleng ah rot sorot te keluar pahe pele betele pean sale pean nyorot kapi ada sejalan nak aduk cetak kaya ada mata na ada ibu di bawah tenar raja jalan nyorot tak teman tepak-pak padahal tak nganggu sepion ki menetrek kan tak tepak-pak jangan dengan terus jendar ope kok ini nganggu sepion rot surut punten lah makhluk yang bernama manusia oleh Allah dicipta dengan bentuk yang paling bagus kalaban bentuk sepaling sampurna keng manusia ni kecelakaan sayang sungguh sayang ayat tadi terus nikah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa keng bentuk sepaling ganteng ding manusia bekal beli ka tempat sepaling cuba nyamana neraka jahan le manusia mun lamat ini budian sebisa selamat ni kasih pertama illalladzina amanu wa amilus solihat kecuali orang-orang seiman na kuat ban andi kalakuan bagus berarti selamat kalaban amal tibi amal sekama sema selamat le ni tak bangki manusia beda orang selamat kalau melihat hadis Rasul orang ini keselamat gara-gara beda pelacur molenah dari azina nemu pate arceng sepatu na ikalak kelum somor ecelo aki pate iye numih gara-gara nginumi pate orang ini keselamat Al Imam Ghazali gara-gara ngarang kitab tempo na nulis celu pagi epen nagamang senah celu pagi na boleh lala nginum etorot tako lala ang buru oleh rahmat Allah gara-gara nginumi lala. Makanya gula ban sampean ci ampungin tengah ki amal kene karena amal kene biasa na datilan jalan rahmat Allah mi sanika mun amal kene ni ka orang salah kok tak aroma sejak ni kelakuan bagus dadi aman dari dia aman dari teroya lemah orang gula ban sampean tempo na lebat tengah embung mari cenu-cenan pah beda kata sempangi niser paloros ngak tekan nah cetot ngebas dong iku ni kelakuan genceran kini ni biasa nampo tak pangki engki le amal seraja pada belum tentu teti kenjaran anapa bi setan patimbul omber senyama tero pangkia manusia sela nyumpang ke masjid siaraki bi panitia pengumuman Jumat kemarin amal mendapatkan 300.000 dari saudara Ahmad aku to ibebe aja teh tak ikhlas je teh nyaman ke benda Ahmad ko aja terus ya lemah orang terus panitia nyaraki sumbangan yang kedua 200.000 dari Bapak Sodik tak ikhlas boleh aja teh nyaman ke benda aja keng terus temu orang dia
Yang ketiga 50.000 dari hamba Allah yang tidak mau disebut namanya. Le aji bener je teh, nyaman tak eko benda. Aji berarti ikhlas. Ke contoh je teh, aji se paling bagus se bener je ya. Tahun je siapa je teh? Aji engkau se masang teh. Aji lotoan ben se adaan juga. Amal kene biasa na tetilen-celen ten kul ajunan selamat ya ajunan epon Guste. Terkadang kalau manusia tidak selamat dengan amal sendiri, ya akhirat manter etolongan nah kalaban Gusti Kanjeng Rasul yang dikenal dengan sebutan syafaat. Manter paringan syafaat. Mangkana kulaban sampean kan sibuk dibering moloten sampai kiai istiqom sampai malam molotan terakhir onjeng naj epon tengki. Napa tocuna keng terus syafaat Gusti Kanjeng na nampaki perasaan cinta, nampaki perasaan bunga, ide lempah ibe cai sejarah Kanjeng Nabi makle sehadir cinta. Muhammadun basharun wa laisa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajani. Nabi Muhammad ni manusia biasa, keng tak pada ben biasa na manusia. Umpama manusia ni kabetok Kanjeng Nabi ni pada beto nah keng beto yakut kula ben sampian beto beliker beto yakut ni kenik-kenik gaya selok 5 juta kula ben sampian mun tak telot trek tak paju mungkin apa ki mungkin pah beda setting penting aki Kanjeng Nabi penting aki ben Bung Karno tak usah situng Bung Karno nama kisah alam Bung Karno kapi tak apa penting aki ben Gusti Kanjeng na lapah ni ke Bung Karno, Bung Kalaan, Bung Karno Gedeng lah tak bisa. Kanjeng Nabi ni tak bisa penting akibat makhluk selain, akhlak lain. Kanjeng Nabi dari lahir saus lain. Mangkana lahir Kanjeng Nabi ni ke seputaki searbu, searabet ni ke benih bidan. Tak cukup bu Lili, bu Titi, bu Yuyu, bu Lina, lo cukup serah. Fasintani min huril jinani tabattata wa asyatum ma Maryamu bintu Imrani. 4 bidadari turun di swarga, 2 eng Siti Maryam ring sepona Nabi Isa, situnga Siti Asia binina Fir'aun. Turun di swarga Kanjeng Nabi lahir jalan nah tak ngangkui jalan sebiasa. Kebayaki jalan anyar bener bucil ya tesajil bucilan. Ni kelahir Gusti Kanjeng na saking muljana Kanjeng Nabi ni kemulai lahir sampai sete maki sakali na tak tuman eteng ke lala persis ben sampian pi pun malam tumpa apsaap nanggi Kanjeng Nabi beda sengoca aki lahir ki kene ngamiroan ya tak tera ni berarti kurang memahami sejarah baginda ro istimewa Kanjeng Nabi ni genteng luar biasa sampai mun bedenak kana ahad ruwani ka awali kalaban sunika wa ajmalu minka lam tara qattu ainun wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Benar apa tadi? Takkan pernah ada mata memandang kepada manusia yang lebih tampan dari Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ni saking genteng aja saking genteng pada ben bulan genteng sebab 2 sasebak selauan genteng Kanjeng Nabi sasebak sedaja entokil 2 seperapat bagi Nabi Yusuf seperapat sebabaan kampul iring satunya kula alhamdulillah melokia. Keng Nabi Yusuf ni kena kerjati sampai ring bini mun ngabas Nabi Yusuf tanang esek-sek tak aromasa mun gentengan Kanjeng Nabi lok nak kerjati keng karo tak toman kala. Kanjeng Nabi mun tegepok bon orang renjengan didi. Bodo serenjongan pole Kanjeng Nabi renjengan didi. Tegepok bon orang koning Kanjeng Nabi koningan didi. Tegepok bon orang gentengan Kanjeng Nabi. Bodo seguantengan pole Kanjeng Nabi gentengan didi. Persis ban gula ni kele. Tak parjaji ke kele. Begula ni mun tegepok bon orang panda gula karo pandaan didi. Tegepok bon orang coleng gula ki celengan didi. Tegepok bon orang cuba mentero saking ngalto mikir ke lauk mari. Lah itu Rasul Gusti Kanjeng Nabi nikah tak pada ben selain lah diperingati dibaca diadakan acara maulid
makle beda sambungan mun beda sambungan ku lekku insyaallah dan kula ajunan paring syafaat sareng baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Lalu dibacakan sejarahnya. Katina apa jepon? Anta syamsun anta badarun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghal anta misbahu sudur. Terjemah bi nasidaria Nabi Muhammad mataharinya dunia yang bersinar abadi sepanjang masa. Kanjeng Nabi ni beuteuna lakar tera omku. Mangkana Kanjeng Nabi nih cepon ulama mun mangken beda orang ngakoh andi obuung Kanjeng Nabi kempang tes satra dengaki ka areh mun beda jeung-bejeungna beuni obuung Kanjeng Nabi obuung temis nari ja. Kanjeng Nabi ini kada jeung-bejeungna tera Kanjeng Nabi nih. Beuteuna ni ka tera Kanjeng Nabi. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Mun bada situng dalem Kanjeng Nabi bada dalam Roma ni kata usah lampui. Siti Aisyah pun ajak ke lampi jauh megegere sehari tak pangki. Abu kak labeng terak masuk ke dalam pan itu oleh Kanjeng Nabi masuk. Betul Kanjeng Nabi ni kata terak bi. Omku ni kan. Memang merupakan salah satu keistimewaan Rasul betul terak perlu nani kero om. Persis ban pelone sampiana bumpak telok betok. Terak Kanjeng Nabi ni petena ni ke terak. Mangkana apa banyak mau selawat Kanjeng Nabi mak lero mana kula ben sampian pada terak. Amin Allahumma. Mun sampian lah mari amoloten mari maca selawat. Ro mana pakun peteng ya teku kilometer. Teko geng dek pulsan lagi. Maksudnya saya terak ni kemun maca selawat benih pahro mana tak usah lampui ate na terak. Maka kula teman nemu kitab terbitan dari Pondok Pesantren Bata-Bata. Dalam esana beda senikah. Idza kunta fi amrin wa dikta bihamlihi wa asbahta fi usrin wa amsayta bil faraj fasalli ala al mukhtar min ali hashimi kathiran fa inna Allah ya'tika bil faraj. Mun sampian andi pek sompek wadruwat eroma banyak masalah selake kikir malolo maca aki selawat selake geribak sampian je laben ngucap senikah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ni maca aki senikah lekung selake pah ambu sekikir pah au benyantap oba dikir bi sampian pan selake tedung kot aki ka kopengah la ilaha illallah. Mun selake kikir apa kakek tina kak mun kakek pakunda ya dok kok lalak ya jereng kok ngepeti mate kok. Salawat itu luar biasa. Dulu saya ketika mondok nikah ada salah satu kiai ajazak ke gula cong kakek muntero sokia. Saare semalam maca salawat saibu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya ni ke salawat beri sayyidi meskipun Kanjeng Nabi semulang beni sayyidi. Lemangken ngucap sayyidi ni kebit masuk neraka. Sayyidina ke artinya Guste. Lah Imam Ramli yang menyatakan wa yambaghi lil musalli ala nabi ayat ya bilafdis siyadah saqatuna sapatot tamun beda orang mau selawat dak Gusti Kanjeng Nabi beri lapat sayyid otabe kepangkaten. Lah mangken polan tak ya ciri Kanjeng Nabi lapat sayyidina ke bahe ke bela kafir. Cek Kanjeng Nabi ngalem Kanjeng Nabi kelaban sayyidina ketega itu saaki cek sarana cek dengan tukang pidato saya alam tega apet lepet petok. Tak karo Khalil Yasin saya pidato saya panggil ceramah agama yang kedua akan disampaikan oleh Al-Karim Ibnul Karim Al-Fadil Al-Mukarram Al-Kohol Al-Manium Al-Sail. Kanjeng Nabi beri sayyidi ndak king sarongku makin. Ibanggalan sudah ini kemolotan bid'ah, khol bid'ah. Terima kasih menteri selamat tah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jadi baca salawat kepada Rasul diberi sayyidi. Orang saya maca je pun guru kula. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saare baca saibu nikah eka waris soki. Guru kula ada bu ijazah aki ka kula. Mun kakek cong maca salawat saare semalam saibu kakek tak soki engko ongkai ka Roma. Mun engko mate tang tok patok ondu kuburan. Kula ngamalaki saibu ongku terus soki. Alhamdulillah mungkin kula ngakan ni tak melarat. Cak dengan condok tabi merkomor. Ongkuan le ongkuan. Gule Roma tak nemen padi. Jadi beras tak andi. Keng cuman abit saya tak ada. Anak apa gule ngakan di luar tok.
Pagi gelap ngakan Tanjung Bumi. Terus siangnya pindah ke daerah Telaga Biru. Malam ngakan Kak Kanto. Jadi Roma bersetak wang luang di gula. Ngutil sampian sehari macam solawat saya. Boleh ku bah ngakan ngale. Pagi ngakan Mekasen. Rek narik ngale ke Sampang. Lemalem ngale ke Sumenep. Oleh seminggu bitong berempau tangga. Kengongkuan mun andi pak sompek wat ruwat ota beri ceken seret babanyak ngaturaki solawat dak Gusti Kanjeng. Selain sampian bekal etunya paringna kalancaran paringi jalan keluar dari masalah, maka arpan sepaling raja dan kula ajunan budian akhirat paringi syafaah sareng baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mantar dan kula ajunan tetiap orang sekenging syafaah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin Allahumma. Jadi kalau orang sudah meninggal dunia mun bada orang ampun seteh sepertama seh masalamat illalladzina amanu wa amilus solihat. Orang-orang seandi kelakuan bagus imanna tebel da ajunan Allah. Saya nomor 2 bisa selamat kalaban Gusti Kanjeng Nabi ni kedebuna Kanjeng Nabi syafaati li ahlil kabairi min ummati. Tang syafaat jala kare sediaaki untuk tang umat sebiasa laku tu saraja. Entar ke pasar nemu kelampinya mana kelampi bupati. Napa kelampi bupati buka paha tinggi sekali. Erok yang nyeceng bunatas. Kapana jalan po kang ngeben betes saya luar mun betes sa koneng lebur jak dengan betes saya ngak temun tua. Benggalan, Mekasun kan saya adaan belambek tinggi. Bada kelampi ni kerok lanceng ke bawah ibu di saya beng atas teke para ada Pak Sidratil Muntaha. Bada boleh enten benik rok celana. King celana nak ketat, titi mun sedang kuibak semua lempo pahinga lontong ke banyan beras. Bila teman sepedaan pah bada sepedanya lep saya guncing ni garing bini kelampion ketat rok ke ketat. Seleber medal keluar berna merah. Kula beda ibu di negara pada emak angkok ni melak padang bengkong je jang gula. Medem kening tabrak bengkong je marin. Pikir-pikir pola ajak nyuluwet, tapi pikir pole eman mu bedir kare bedem. Dijak lakar Kanjeng Nabi khuffatin nar bisyahwa dan jalankan neraka nikah pasti ateh nafsuna manusia sen. Muni jalan kula tak ngucap pengajian mantan sing siang ro kula lu atas ngucap ibu-ibu saya ngak sampean jaga aurat jak buka. Nang nangis. Tali tolian buka kancing romo-romo keluar beken. Ya kekula alhamdulillah jadi dengan tak nyari kini yang enggak berarti padang tang mata di kieu. Saya ngak jaga aurat dah. Aurat teh jaga. Mun maratina cok ke pasar sembian. Roma kalagi nah. Dok sar pasar gula mangki salat aku dungan jeling agimu ana putih king lek era colang. Tepak garing bini tipe zebra aja. Dah jadi kek ngangkui bulu kecok pasangan. Kula menreng bini keng ke pasar pas ngangkui bulu kecok pasangan. Dia kapana ketep pas ngak sampai limusin tak. Mulai depak gebung kena kelopet tak tebuk tepan ko sa LPG pahadang kondang kapian ni suku babu. Mun maratine compong saus pi gi. Nggih. Pon. Bisa saja pertolongan Allah ketika manusia ampun atingkal dunya. Paringi jalan kiai ku bara. Ya Rabb bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سريت من حرمين ليلا إلى حرمين كما سار البدر في
دجيم من الظلم أسرن يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي أسر يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. Terus ki lo ngantuk kunten ki kule sing ngantuk. Ada pertolongan Allah itu datang dengan amal yang kita perbuat. Bisa saja pertolongan Allah datang melalui syafaat Gusti Kanjeng Nabi. Bisa saja pertolongan Allah manusia salamet nika margena akateng ka orang-orang salah. Nika dibun Allah senika. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. Orang-orang seiman ke Allah kuruh pujuk bengasepo kula ben sampian iman paratu ke Allah. Wattaba'athum dzurriyyatuhum nak foto napah norok bunte. Maka katina pah alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nak foto nama kelok pada ben pujuk tak pada ben bengasepo tak pada ben guru. Keng norok lalam pana guru, norok lalam pana ring sepo. Maka orang ni ke bi Allah epa salamat epa pada bendeng sepo se salamat wa ma alatnahum min amalihim min syai. Sementara genjer naring sepo ota beguru se etoro ni ketak luang sama sekali ngampong gratis. Alhamdulillah nikah orang faidah ngiring orang selamat bengkalan nikah ada ulama besar namanya Syekhona Muhammad Khalil oninggi alhamdulillah bisa oning kulis bengkalan ta oning ke Syekhona Khalil. Syekhona Khalil ni kesitumbak totoman norok mayit jenazah ke kuburan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan sini ke ngiring mayit tanggi. Aslinya cepon ulama sesonat orang ngiring jenazah ni ke bani atakbir bani tahlil senikah. Tapi dengan nunduk tafakkur kira mikir ya Allah, abek sebekal iyo so ngaku lekuk pada ben mayit tak raga tak nengah. Raga kopeng ya Allah ku lekuk tang kopeng beri kapas tang mata beri kapas nak potong ngolok tak bisa nyampit bini acereng tak enak kerena engki engak kepatih mulai ke bungkona tedung gelum kamera pate lampu ni Allah peteng kuburan peteng pada benda ya Allah mati ya Allah senika pak mati nyampit si bini si odi je apa kak eko neng tak tahu keke ai khusus suatu nedok. Keng mun nunduk neng pahekan deui sahapa mati kak busilan mati kak busilan iya teh ko cang malam bini neki minta duka le ngaraga biya sangoy ko lekeng mun teh bengkan desane kedikir saos la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La Syekhona Khalil ngereng masjid ke kuburan mulai na Syekhona Khalil ni ko pahagleun agle semate ni kering tani reng budu reng biasa kena tina loros lebur ke ulama lebur ke kiai akhla saya kena khuli sampai koh cepon nak kena santri sampai ngelakak santri tak kok bedeh
selain suudon ke Syekhona Khalil situng santri matur ya Syekhona Khalil sampian plemana dari kuburan gelek mak gelek ngelak keluar biasa keng beden apa paha cerita Syekhona Khalil mi tak gelek kana engkau je gelek marina mulai dari kuburan bi Allah hijab lenga-lenga alam berzaban alam tunya je yang kak sampai tangko pengeding ka orang si mati ilum kubur periksa ni malaikat le malaikat je datang ke ilum kubur tanya ke orang gelek ya fulan marrabbuka siapa pangeran nak kakek kita apa nang tenang senyempit malaikat gula-gula keng tanu keng tak tahu gula malaikat senyempit haram ni billahi keng tak tahu gula mun sampian tro tahu sera pangeran gula pun sampian tanya ke guru gula Syekhona Khalil Bengkalan sera pangeran Syekhona Khalil leki ni ke pangeran gula kia bingung malaikat dan jadi ada Maria itu lanjut nomor 2 bi malaikat wa man nabiyuka nabi nakake siapa dia boleh malaikat haram pur kelap haram mereka tak tahu malaikat dan sampean tak usah terus tanya pun lah ke Syekhona Khalil pun tanya lagi ke sesera nabi Syekhona Khalil ni ke nabi gula cengang malaikat wa ma imamuka imam makake siapa besi tukang karo imam bonjol letok gula malaikat pun lah tak usah terus pun lah ke Syekhona Khalil malaikat situ ngapa ngocak ada make tin aki baji ko arapa ya mun tanya ki ke Syekhona Khalil to ongku tak usah ning lemak make saibu jawab kapi di malaikat pahetorot gara-gara nyander ke Syekhona Khalil ni kepelak kau ring lambuk ni ko make putuh make ilmu na tak banyak ke ngati na bersih maka ring lambuk ni ko make laca maca ni kata bener sing ngajak coko cuma ring lambuk kan mun maca mun sing udah astaghfirullah li walidayya astaghfirullah li walidayya mun bamba astaghfirullah li walidayya astaghfirullah li walidayya keng karo hebat ring lambuk ni make maca na klero teti bujuk engki na bangki mate teti bujuk persis menring jur tengah mangken mate teti jerengkong mate teti apsaap mate teti gondruwo teng lambak ni maki baca nangak ni ketaning coko teti bujuk malah beda lambak ni ka iba kelondongan anapa mun coba nak ngedek orang ni ka beres ni te persis menring kanto pada tak ngedek ya keng beni coba na good morning ro good metoning koning leo je mun jeda hari kemis ada satu ni bi raa jua yang lambak ni ketimanti anapa ka Allah yang lambak ni kah semak lambak pada kocak guru ke kiai guru ongku kiai ongku mun mangken lain ni compok pilihan presiden tanya kaki milih siapa bah engkau je cong pacang kiai nak mun cang kiai merah engkau merah cong kiai biru engkau biru apa je bah ya semerah atau san sebiru ketan dong artinya bagi kiai munduk pesena tak cocok kakek teh bongko je milih pemimpin bersena atena benih cong tak korupsi ya bersih dalam ya beres je ben pesena bersih lambat ni kecaringan ngocak Allah bani Allah Ta'ala mangkon lambak ni kepada santri jadi tak gula lagi setuju sembian mak tak setuju baguna cerita kok mangkana lambok ni ko bodo santri hila kadung Allah Ta'ala ni ka bodo orang mantu na dua situ nga santri situ nga sarjana lah se santri ni kata ikasenengi matuana walan karo keng jenggu ngiyobu arami cili ketang jenggu kaki jenggu ngiyobu karo keng pacang dak kletok akhirnya se matua terus mageger santri seneng ka mantu na situ nga sarjana gula tak coba sarjana gula pada SPDI kia sepeda ikal akhirnya matuana aku beri pertanyaan sekarang mantu si santri tak bisa aja jawab pahatannya biologi mantu situ ngalakar sarjana lulusan biologi cong kecenaan ko atanya anak apa nak setiap hewan selera lanceng jemunya nami lebih nyaring tempeng hewan selera pande nyampit si ahli biologi setiap leher itu ada pita suara yang disebut dengan fibra semakin panjang pita suara maka akan semakin leluasa pantulan suara di dalamnya oleh karena itu hewan yang lehernya panjang akan mengeluarkan suara yang lebih nyaring dibandingkan hewan yang lehernya pendek hebat cang matuana mun santri tak kira tahu itu tanya aki ke santri menjang kaki dek remah cong nang tenang ki yang lebih Allah Ta'ala ini kering lambuk tidak ada boleh yang lebih Allah Ta'ala mak bisa bi Allah Ta'ala je kena lancang jawab benda jong jika sukana Allah matua innama amru
nun. Mun pangeran kesokan ni karo debu kun fayakun manusia kun ya pakun. Tak kira dot. Mi bisa bi Allah Ta'ala kimat tua tak setuju hewan selera lanceng ni kemunya na nyaring ben tak setuju hewan pandek munya na tak nyaring beda hewan ni kebeni karo pandek leera ni kata andi leer matua keng munya na nyaringan ben selanceng leera apa je nak kata matua tung ni ko bila teman kawan jangan sepedaan mari jenujen sabe nengipir benaing pah ngiding munya na kata saya keding karo kata sesabe ni bi gula bah ingat ke cerita na santri kata ini kan ngaji sabar, mang lo jangan gula kata berdesanya mai kata santri. Yang sampai makin gula tak mangki kata si tetik kiai je kita ada. Ngaji na luar biasa. Ya sabar, gula lebut seibun borok. Ni kan ngaraki ajar dah ada. Ngapa lagi ngeje? Ta to so do tung, ta to so do tung. Seibun temur ni kata ustad tu, ala-alar lah dengan ing puntung, ing puntung. Ing puntung. Bunda aja nyampit yang tak ada pak. Ing. Ya nggak kan cerita dah santri bener ya keng bi Allah Ta'ala ungku. Lek ku beda leer kata. Ngki na bangki. Teman mangki beda kata ayak ke bahatole. Mereka kening pinyak sepeda aja mana tole. Mati ya. Ya beda hewan leer kapi dak munyin nah. Napa? Olar. Kasabari cetakan leer kepi sampai mari. Kamu mau lar beda tabu. Cetak teman nemu gula. Matuan apa kirin? Oh, jami pagi menang santri. Awas leku ya. Iya saya teko atanya hewan beda pemburu buru kata. Leku yang kalau atanya hewan ada pemburu neko. Kan kalau leku kepi matuan ben mantun tempon along polong pah matuan tanya boleh. Setenak aku andi pertanyaan boleh congik. Napa matua? Harapan nak setiap butombuan sitombu yetingli kilina aing aja mi lebih juluk lebih subur etempeng butombuan sitombu tempat sitada aing ngah. Contoh nak kangkung re jong. Kangkung re mun tumbu yetingli kilina aing juluk. Mun tumbu tempat sitada aing mun parno salah tak juluk mate. Arapa? Jawab boleh bisa tersi biologi mantone si sarjana. Setiap tumbuhan itu butuh serapan air dari akar. Karena materi tumbuhan itu ada dua, cairan dan tanah. Semakin banyak cairan yang diserap oleh akar melalui akar tumbuhan, maka tumbuhan itu akan semakin subur dibandingkan tumbuhan yang tumbuh di tempat yang tidak ada airnya sama sekali. Hebat yang metuana. Santri tak kira tahu nang Fathul Muin ku bede bebul kangkung ye. Tanya aki mencang kaki dah mana aja. Ki yang lebih Allah Ta'ala. Aku Allah Ta'ala aja ada santri tanggi. Santri ku pod di Allah Ta'ala. Mak bisa bi Allah Ta'ala jong. Lok sateja matuah setembu yeting li kilina aing julu. Bentak sateja setembu tempat setada aing ngani kata julu. Buktena matuah obu kulen ya antar kau bu. Bahaya dia. Ada apa obu jong? Obu kulen ni matuah mun tak ikunteng 3 tahun depak ke tengah. Mun 5 tahun depak ke bengkong depak ke betes. Obu ni ketumbui cetak ni ku badali kilina aing ngamat tuai. Keng dulu mun tak percaya matua bi sampian pah penting aki ban obu si tumbu yeting li kilina aing. Mi agilak kagila. Apa jong obu si tumbu yeting li kilina aing? Bulu kece re matua. Mikir apa kaki guru le? Becak ben seromban kakinya. Bulu kecak ni ketemu yeting tengal ni karetina lo teman sepeda dari aing agili aing gedok keng makete bulu kecak tumbu yeting aing semun mata mun tada aing ngoreng tak bisa aget make tumbu yeting li kilina aing ada bulu kecak make omur lanceng pah lanceng bulu kecak teman mangkin pian bedori ngomor sibitek pah bulu kecak nangkin soroi dek ke baba situ karo jawab pernah keng bi Allah Ta'ala dikering lambuk, makanya ring lambuk ni kata anding kalangkai meskipun bacaan na lopot ate na polan perse. Jadi ada orang itu selamat keng karena norok kuru, karena norok benga sepo, norok benga tua seampun selamat. Ben para tumongku ajunan epon guste. Lah selamat marena ni kebeda orang selamat pa selamat di nak potoh. Mangkana mantan tujuan sepaling raja debunah Al-Imam Ghazali
adalah bibaqai naslil anam, keng makle keturunan tak peke manusia kapan mate budian parlo doa dari nakpo. Kanjeng Nabi ada busine kebi ummati ummatun marhumah, tang umat je umat seekani sare Allah tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal, masuk ke kuburan tu sana pada ben gunung, wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum yaumal ba'as, ketika baca ke di kubur tu sana tada kencerna banyak keton semate dari ka menika malaikat di kanjeng Nabi hadis ni ka ikabala bi du'ail ahya arya bi tuana anak kake ta iya lembok semantanan kake sing unjeng pengajian sesantri datang kapi tatangga pada hadir pa itu aki mantar andi anak soleh le anak kake jatuh aki alhamdulillah. Mun karo tatangga tu aki reng tuwa ni ka reng mate tatangga satu aki tak karo petong are mungkin abang ki nek kesemang kata tahlil kemi tak akela leka depak ketahlilan tak masuk mun tak tegem tok tok baru masuk atahlil tak nyentak malaikat dari pengejut la ilaha illallah apa nama malaikat tegeger dan malaikat itu le sanjak dia kana nyampit malaikat tu ngatapok colong mare iku tahlil ni kese saya je sini kak paudi la ilaha illallah la ilaha illallah mau di nikah je sampai tawallud jangan nak kanak cerita juwit la ilaha illallah la ilaha illallah salah lagi ya berarti yang dua ya cak durkan lu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah can malaikat empero ngecolok ngarai ku mun tatang ketak kira ngesteteser sebakal adua aki nak foto mangkana mantan tori itu aki tujuan sepaling raja akabin selain ibadah ke Allah selain ittiba li Rasulillah keng li baqai naslil anam aja ge keturunan tako dadi orang setak saya tu aki manter nak foto mantan antara al ustad Zainur Rahman dengan istrinya Farida nggih ingat bini sembara Farida juga beda mak lampir ada lagi menteri paring na anak saya lah anak saya nikah bentuk kelaban ring sepo saya ring sepo napa saya dimin mangkana mantan itu kalau orang-orang konah orang-orang sepuh lamba tuana atu aki kelaban doa orang taoning itu aki kelaban jejen ring lambek ni mangkana lambek ni koreng pusepun penter doa tak tahu jejen ni kere maki kere misalnya ma pelotan maknya mai pelotan dua keluarga ben mantan ni maklir saja atok-tok maklir saja natretan pelotan nah kening gebei tetel napa artinya tetel manter saja rapet saja buntel li tetel ni kan anak-anak ngode mun ring tua umur sebitek ki negari telo tak ni akan tetel nikah salah tetel tak ekor lagi kini cekak ketetel lah pelotan na kening gabay tutul maksudna muntro pada saya cek saling tungat tu cek saling mamatul nggih terus eki bay lamaran dari selakek saya nyama gedang anapa mantan nama le seken gedang ni ke filosofi na sa oding cuma abu sekalian pah mati mun bade gedang abu akan dukali keng tak beres gedang aja gedang ni kebuah sekalian pah mati titi mantan nah ingin bagi gedang mak le pada ben gedang mak le tak abini pole selake si bini le tak alaki pole pas eki bay gedang kedsang ked ben dengadeng mantan nah mak le sek amin Allahumma pas itu aki bisa hadir kita doakan mudah-mudahan kedua mempelai jodohnya sampai kakek nenek cek karo kakek nenek mun karo kan kakek nenek mun kakek nenek atlaksa saya ngasa kekarin aja muntu aki sampai akhirat mudah-mudahan sampai ke surganya Gusti itu aki kakek nenek Allah ke nomor sebitek pete edung ala tak bolong balaking tedungi langker babi ning tedungi dopor minta bolong bah aduh jong la tua de remak anak la tedung bolong ke de kilama de remat tibi nyampit babi ni di dopor lo bisa jong mun la tua je kerso de remak bahaya ker je tak masuk
Mudah-mudahan oleh Allah ngantan si kedua antara Al Ustaz Fatur Rahman kelaban raji tercintai pun seorang Allah Subhanahu wa taala ipatati keluarga sesakinah mawaddah warahmah amin Allahumma. Mantan si kedua paringi keturunan solihin dan solihat, keluarga na rukun, keluarga na jemper, mora rezeki untuk ibadah da Allah Subhanahu wa taala amin. Ajunan kapius hadir senorok masenang Bapak Baihaqi karena ajunan Rabu sama-sama hadir ke pengajian menterbi Allah patek ka hajat sampian Allahumma. Mun bade sesongkan menterbi Allah paberese dari songkanah amin. Mun bade sandi otang pelekas sama jarotang. Mun bade sekita depa ke Mekah Madinah menter kempang depa ke Mekah Madinah. Sataja sehadir menter tak mati ya, menter tak abalia kalau kecuali asanguh la ilaha illallah amin Allahumma ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah al-fatihah. Ireng pas tutup kala bentuk iki gule nek iro nutup asline gule compolok teman nutupan tukang buka ngedo. Mun mantan do tukang macepati hadok maksudnya. Tarik bah tutup kalaban doa menterbi Allah tetiah majlis kadin tu majlis barakah tetilan jilad selamat dan kul ajuran ditunjuk atas akhirat amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatib lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li mashayikhina wa li asatidatina wa li muallimina wa li ashabi huquqi wajibati alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masharikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha aina ma من أهل لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا وأهل بيتنا وذرياتنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ألك محبة وألف بينا زين الرحمن بين زين الرحمن وزوجته فريدة. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا آدم وحواء وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا إبراهيم وسارة وهاجر وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا يوسف وزليخا وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا علي كرم الله وجهه وفاطمة الزهراء وارزقهما أولادا مباركين وارزقهما أولادا صالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا ببركة الفاتحة. Manabi bada kleroh, bada salah, bada lopot, dari saya pada pak asli karena tan kula putu tan kula enteng nyun sapora ban nyun ipala resaki. Manabi bada bener dari saya pada pak asli fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.